Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, gelahku Devitasari, nya dari kelas 11 akuntansi. Kita sikam lagi di pok seblak. Sikam biasa nih mit dija jama kecak-kecaku. Ikam kadu mit dija pika kali mit dija guna mengan seblak jama dimsum. Karena seblak nih sai baik jana pok nih sai beksih naya munih. Hegani petuping mungkah-mungkah muneh, mulai anjak harga 1.000, tugok 5.000. Wat versi paketan muneh, mulai anjak harga 10.000 sampai 25.000. Lokasi ini wat di Jalan Sidomulyo Raya, Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Dang lupa katong mit dija.